afternoon, Miss Sonia. Good afternoon, Miss. Okay, so today we are going to do evaluation. Yes, Miss. Oh yeah, as usual, I will ask from the vocabulary list first without opening the laptop. So I will start from bahasa Indonesia. Apa itu gagang? Gagang itu adalah suatu bagian tempat untuk kita memegang sesuatu. Nah, contohnya seperti kita gagang itu adalah suatu tempat dari suatu benda di mana kita bisa memegang tempat itu yang dimana yang dinamakan gagang. Nah, misalnya kita mau membuka pintu, maka ada namanya gagang pintu di mana gagang pintu itu memiliki tempat untuk kita bisa memegangnya. Nah, atau contohnya seperti kita mau menggunakan panci, maka panci itu memiliki gagang, memiliki tempat untuk kita bisa pegang, seperti itu. Rangkaian. Rangkaian adalah susunan suatu hal atau benda yang saling terhubung atau saling berurutan. Nah, susunan rangkaian itu bisa seperti rangkaian acara atau seperti susunan buku, nah rangkaian buku seperti itu. Bilas. Bilas itu adalah kegiatan menyiram sesuatu dengan menggunakan air. Nah, contohnya ketika kita sedang cuci tangan, kita menggunakan sabun, maka kita membilas dengan air. Artinya kita menyiram tangan kita dengan air. Seperti itu. For computer, there is no. So what do you do for computer? For computer, we have special activity, Miss. So we make a poster, and I asked the student to draw about mouse and then make the part. Where's the part left button, right button, and then scroll wheel. To draw the mouse? Yes, to draw the mouse. And then after that, after the students draw the mouse, they will presentation in front of the class about present in front of the class. This is our picture and explain about the part of the mouse. How many parts? There are 4 parts. What are they? Left button, right button, scroll wheel, and wireless. Oke, IPAS. Purnama. Purnama itu adalah ketika kita melihat bulan itu dengan penuh bulan sempurna, terlihat terang. Nah, jadi ketika pada malam hari kalian melihat benda langit yang berbentuk bulat terang di malam hari, itu disebut dengan bulan purnama. Seperti itu, Mas. Nah, jadi bulan purnama itu bisa kita lihat di setiap bulan, seperti itu. Berarti dalam sebulan? Ya, dalam sebulan berapa kali? Sekali. Bukan dibilang sekali sih, Miss. Kita bisa melihatnya di setiap bulan. Di setiap bulan, misalnya di bulan Januari, Februari, Maret, seperti itu. Cuman jangka waktunya kita bisa lihat mungkin dalam beberapa hari kita lihat bulan purnama, seperti itu. Taburan. Taburan itu adalah taburan itu adalah ketika meletakkan sesuatu di atas suatu benda atau suatu hal. Nah, seperti contohnya kita menaburkan gula di atas kue, seperti itu. Nah, kita menaburkan parutan keju di atas kue. Nah, taburan yang dimaksud dalam pelajaran ini, Miss, itu seperti taburan bintang di atas langit. Nah, kita melihat ketika pada malam hari terlihat seperti taburan-taburan bintang di atas langit pada malam hari, seperti itu. Terik adalah cuaca panas pada siang hari. Nah, terik ini adalah ketika kita merasa cuaca atau suasana sangat panas pada siang hari yang diakibatkan oleh sinar atau panas matahari yang tinggi.
Nah, biasanya pada saat terik ini kita merasa haus atau kita mudah merasa lelah seperti itu. Tiupan? Tiupan itu adalah ketika kita mengeluarkan seperti udara, angin, atau nafas kita dari mulut. Nah, jadi kita bisa meniup benda dengan cara mengeluarkan udara dari mulut sehingga benda itu bisa sedikit bergerak. Nah, atau kita juga bisa menghasilkan suara-suara yang lucu dari tiupan tersebut. Kapas? Kapas adalah bahan yang lembut yang dihasilkan dari tumbuhan kapas. Nah, jadi kapas ini biasanya bisa kita gunakan untuk bahan membuat pakaian. Atau seperti kalian tahu, seperti bantal itu di dalamnya ada kapas, di mana terdapat bahan atau serat-serat yang lembut seperti itu. PPKN ini tidak ada vocabulary ya? Iya, Miss. Jadi Pada apa saat yang kalian lakukan minggu ini? Oke, pada saat pelajaran PPKN kami punya special activity, Miss, di mana guru meminta siswa untuk memperkenalkan diri secara sopan di depan kelas. Seperti diarahkan pada halaman 68 di mana mereka mengucapkan nama, alamat, kegemaran, cita-cita, dan juga suku bangsa mereka. Seperti itu, Miss. Apakah mereka bisa melakukannya? Iya. Jadi guru mengarahkan masing-masing mereka untuk memperkenalkan di depan kelas, dan kalau mereka bisa maka mereka akan mendapatkan poin di kelas dojo. Nah, jadi semua siswa berani untuk maju ke depan memperkenalkan diri walau sedikit dibantu ya, Miss. Ada yang tidak percaya diri tapi tetap kita berikan poin seperti itu, Miss. Tapi lebih banyak poin untuk yang maju gitu ya. Iya. Now we move to English. Park. Park is a public area for recreation, and a park is a green space for leisure activity. For example, we can recreation with our family on the weekend in the park. We can go for recreation. Yes. In the In the park on the weekend. Problem is a situation requiring a solution. So a problem is an issue or a challenge we need to be addressed. For example, the toy want to work. So which is the problem? Like that, Miss. Okay. Hairy. Hairy is cover something with hair and fur. Covering something with hair and fur. So, and hairy, it means like when your body or something has a lot of hair or fur. Not far. Fur. Sorry, Miss. Fur. Yes. Has a lot of hair and fur. For example, a hairy dog. Yeah. And Okay. fur. Not far ya. Fur. Okay. Fur. For example, a hairy dog and then a hairy spider. Okay, health education. Places. Health education. Yes. Places is area or location around us. So places is a different area. Places Place- are. Places Places are. are okay, because as you miss. Okay. Places are
different area where we can go. That is- Different areas. Yes, different areas where we can go. Example. For example, places based from our book, so many places that so many germs in there, like the germs in there. For example, on the table, like the places. If only one, we say the place. place, But yes. if more than one, places. Places. Dirty. Dirty is something not clean or messy. So, dirty is when something not clean or messy. So we must to clean. So we must to clean the. We must clean. Yes. So we must clean the dirty things. So to keep them clean again. Dangerous. Dangerous is something can hurt you, and dangerous is when something can hurt you, your bodies or something causes harm or injury. So we must to be dangerous. So we must no no. So we must to be careful around dangerous things. For example, fire and then sharp object. Waste. Waste is something throw away, and waste is when something or what is don't need be to we don't need anymore again. So if you have something and then you don't want to use again, you can wash it in the to the dustbin. To the dustbin. Dustbin, rubbish bin. Rubbish bins. To the Rubbish bin, dustbin. Yes, miss. Like that. Torch. Oh, torch is in bahasa center. Torch is a light that can help us to see. The torch is a small things that can help us to see in the dark. So the torch will produce a light, so we can hold the torch with our hand and then we can see in the dark. Hair dryer. Hair dryer is a tool. Hair dryer is a tool dries our hair. So hair dryers is a machine that can help us to dry our wet hair quickly. Like that, miss. Okay, now we move to homework. Kapan waktu yang baik untuk menggosok gigi? Waktu yang baik untuk menggosok gigi itu adalah saat mandi, setelah makan, dan sebelum tidur. Bagaimana Miss mendeskripsikan handuk? Handuk itu adalah dia berbentuk persegi dan dia bisa berwarna-warni dan dia digunakan setelah mandi, seperti itu, Miss. Apa itu rangkaian? Rangkaian adalah susunan suatu hal atau benda. Okay, now we move to PPKN. Apa itu identitas? Identitas itu adalah ciri khas setiap orang, ciri khas diri kita. Apa yang terjadi jika tidak berkenalan dengan orang lain? Mungkin kita akan merasa kesepian.
Bagaimana menurutmu ciri anak yang berani dan sopan ketika memperkenalkan diri? Ketika dia eh, ketika dia memperkenalkan di depan kelas, dia tersenyum, lalu dia berbicara dengan lantang seperti itu. Bagaimana kita harus menyikapi tentang adanya perbedaan keberagaman dengan teman? Kita harus menghargai perbedaan keberagaman itu dengan teman. Toleransi itu apa, Miss? Toleransi itu adalah cara menghargai perbedaan dengan orang lain. Apa yang kita sebutkan saat berkenalan? Yang kita sebutkan saat berkenalan adalah nama dan alamat. Okay, now we move to health education. What kind of places do germs love? Dirty place. This one number 4, right? You put places. So not what is the meaning, but what are the meaning of places? Or only place. What is the meaning of place? Without ask. The question, you put what is the meaning of places? Because Place only. Place. Because what is right? What is the meaning of place? Or what are the meaning of places? What are the meaning of places? Places means plural, right? Yeah. Be careful with the plural and singular in these questions. Okay. So is it true that germs love clean place? False, miss. So? Because the germs love dirty places. Because if you see the dirty places look like dirty, right? So there are so many germs in there. And then because you see clean places, so nothing germs in there, because germs not like the clean. Doesn't like the clean place. Okay. Science. Who repairs electrical appliances? Electrician. So what happens if an electrical appliance stop working? We have called an electrician. Why is his job important? Because an electrician can repair the electrical appliances. So what is used to charge phones without electricity? Wireless charging device. So what are the examples of the things that use electricity or use battery? Use electricity, for example, fan, and then air conditioner, lamp, and then cooker. And use the batteries, for example, our torch and then handphone, and then remote toys, laptop. Yes, miss. Laptop use batteries. What do we need to see in the dark? Yes, miss. What should we use to see in the dark? Torch. Kipas. Hewan yang beraktivitas pada malam hari. Kelelawar, miss. Bagaimana Miss mendeskripsikan awan? Awan itu adalah air laut yang menguap akibat dari panasnya matahari. Sinar bulan berasal dari mana? Pantulan sinar matahari. Burung hantu kapan beraktivitas? Pada malam hari. Ayam? Siang hari. Siang. Beraktivitas. Iya, Mas. Ayam. Siang hari, Mas. Siang. Iya, Mas. Yakin? Jadi berkokok dia siang hari juga?
Maksudnya berkokok pada. Pokoknya beraktivitas lah. Berkokok itu nggak aktivitasnya juga. Oke. Mungkin saya pikir beraktivitas itu seperti mencari makan, seperti itu Miss. Oke. Kalau berkokok ya pada subuh hari, seperti itu Miss. Pilihannya kan kalian buat siang hari hanya dan malam hari. Ini misalnya nanti kalian jelaskan dibuat siang hari, tapi kalian tambahkan juga kalau misalnya ayam ini mulai dari pagi sudah beraktivitas gitu, tapi malam tidak. Gitu dia, Miss. Ya. Jadi mulai pagi sudah beraktivitas gitu dia ya. Burung gereja Siang hari Miss. burung gereja dari pagi lah juga. Ya kan? Waktu saya dulu kecil, saya sering dengar kok. Bukan hanya burung gereja sih, pokoknya Burung-burung bernyanyi-nyanyi di pagi hari ya iya, Miss. dari pagi udah beraktivitas. Itulah aktivitas Sudah mereka. berkicau Kelelawar, pada malam hari Miss. jadi maksudnya jangan salah gitu ya. Oke, Miss. Oke, the last computer. The object that has smooth surface for moving the mouse, what do we call? Mousepad. Mousepad. What is zigzag, Miss? Zigzag. Zigzag is a line up and down. So what is the function of the zigzag in this computer lesson? About, for example, Miss, we want to about mouse, right? So we can, if you parents, it's okay. Oh my god. Okay. Zigzag? Zigzag is when you when in the lesson like this, Miss, we can make a zigzag line with mouse like that. So Oh. yeah, you Using can, the mouse. yeah, using the mouse you can make zigzag and then diagonal. So and then which circle. button will they use? The left or the right? Left button, Left. Left, Yeah. yes. So this one, what do we call this one? index finger, Index finger. This one. right, middle finger. So what will they do with this middle finger? For middle finger, to press the right button of the mouse. Okay then. All right, Miss. I think that's enough for the evaluation for today. I just want to give input that you must be careful for using the plural and singular in the sentence in the question as well. Yeah, I think only that. For others, there's no problem. You could explain them well, so you pass in this evaluation. Thank you, Miss.